জিতেন চৌধুরীকে আমি কথা বলবো, আপনি এত যদি ক্ষমতা থাকেন হারামখোর মাঠে নেমে ময়দানে নেমে 1951 থেকে এনআরসি চালু করতে হবে, বাংলাদেশিকে চিহ্নিত করতে হবে, এটা আপনি আন্দোলন করে দেখান হারামখোর। আর করতে না পারলে আপনি তো কবরের বাসা তো ভুলে গেছে না, সে আমি কিছু বলতে হয় আপনাকে, বুঝছি খা তো কবর বই থাকা জিতেন্দ্র বাবু বলে নরনি আমল তিনি কল্পনা জমাতে হয় থাকমানি রক তুই দম পিও পুলিশ বিসিং থানা বিসিং থাকমানি রক আনি আর যত দাতা তঙ্গো বউ উসিনি দাঁড়াতে বতাম খাইকা যত দাদা তঙ্গো বাট জরাঙ্কে অব সানাই হাসি নরক ন বুঝছি খা হারামখোর সিপিএম জিতেন চৌধুরী नों हाय बरंनो जों फुलुंनाय बसकांगो ते जिन जुदि नि आसक क्षमता दंहांके इन आसक साहस दंहांके दिनै तिप्रासाना नों हामिया सामानि से नों सबसे उनिनि क्षमता सिपेमनि पावर बाय कायसा आगरतला लिखाय फुंदि एनआरसी 1951 सिमि चालु मा खायनाय अरने बांग्लादेशी रना बितरन मा खायनाय ओ बांग्लादेशी रना तिनिओ तिप्राहानि खरच खरच रमै मा कारना हिनै आन्दोलन खाय फुनुक दि जिन चौधुरी बाबू खाय फुलुंगमाय आंके नों हाकर बिसिं हाबै तंदि हाका पातला हाबै तंदि नोंते अ हासागाता फायदि बुझिखा नों हाय बरक खायमिया सिरिंग तंदि आर नों तो पुरा तिप्रासानि दालालि बांग्लादेश निके सापुटार आबागे नों जेफोरा तिप्रासान बे कक सानाय आफरे नों कासि कक सानाय आफरे नों केबेंनाय बागि फायनाय जेफोर नों बांग्लादेश रक आमरा बांग्लादेश कक साब्राके नों ते सायमालिया नों वा बुथुजाब चुप एकदम चुप खितब नों हारामखोर ते साइ दङ आबागे ताकुते भुकसं आं तिप्रासान हामजागो बबे तिप्रासा जितेन चौधुरी तिप्रासानो बाट बीजेपी नि जरा जनसि मोर्चा खाने मिनिस्टार एमएलए जतो तिप्रासानो आं तिप्रासानो हामजागो हाइपनो नरकनि अमताय वान छुक मुंजे बखरगो पार्टिन तोरजाकमानि अ पार्टिनो बेले तोरजाकमा बागैसे आं नरना हामजाक मालिया तांगै नरक तिप्रासाना फास्ट खाइलिया नरक पार्टिना फास्ट खाइका तिप्रासा फास्ट पार्टी उलं गांके नरना हामजा माखमु ताबुक फियाबा नरक प्रूफ खाइरेखा जे जंतर मंत्र दा देबि लगे नरक लगे रिलियान बागै न प्रूफ खाइरेखा तिप्रासान लगे नरक ग्रै नरक पार्टिन लगे स्टंगो आबागै जों मथाय तिनि तिप्रास्ते र जों तिप्रासान बागै स्टंगो जों पार्टिन दाय गरै आबागै जत्तन खाका हामरा कबुंना मुसुंगो नरक फाइने बिसकानि साला मथाय बर रन जों ते कामी ता दासिदि नरक जत नरक जे खामानि खाइलायसिदि कि मथाय बरक न जों सामु नांलियासि तांगै तिन तिप्रासा मा करे जों ताम खानिबा जिनि तिप्रासा बुसक जरातै आबुं जाक तंग तिप्रास्ते र आसुं नंखा कका हाइसे पाइथानि ककमन तंनाय तिनि फातार हास्तिनि जत नर्थ इस्ट नि बर रचना फुल सपोर्ट दंग आबागै तिप्रास्तेनि जरा नेशनल पार्टी खाइने र रचना सपोर्ट दिया बुकुं बारा सब आं बुनि दफानि बरक सा सालै आं बुनि दफानि मिनिस्टार एमएलए रनां सा साया आनि चिनि तिप्रासानि मिनिस्टार एमएलए एमडीसी रन सांसाव सुरु तांगै बर दफान बागै सामुं खाइमिया दफान बागै कक साइमिया गे मताहाय बर कक साइना जों बिसकांग ते नांलिया सुजा कक आबागै जतन खा काहाम ते हामजाकमुं ते पाइथागो मन लास्ट कैसा कक साइड थानाय नर बिसकां नर ताले ता थंजाक बासि तिप्रासारक नरनि अचिनि मकल काइनि बाय जों जतनु खाइसे आदा देबिनि फ्र तिनि जे ओरिजिनल तिप्रासान हामजानाय सिजा खाइसे तिनि तिप्रा मथानि लिडारशिप मिचेंगै ईएम एमडीसी एमएलए मिनिस्टार फुल तिप्रासान साबुत खाइका तिनि बुबताय मिनिस्टार तंग तिनि तागमा सानाय अनिमे सारसं हाइरक मिनिस्टार तैसे तिनि बांग्लादेशी रन अरने मा रहना हिनि तिनि साव कोन बेरार तंग सानानि चिनि टाइगार सार एमएलए तिनि सरकार तंग तै तिनि कक साव बुथेबा आन्दोलन खाइ फुंगाइसे मसि तिप्रासानि बागै पावार तिप्रासानि बागै एमएलए मिनिस्टार चिनि कमा एमडीसी ईएम रक चिनि आटा देबि छाइ बुबाग्रा सं हाइरक चिनि जत जन्द मद थानका तिप्रासांगै तिनि बुबाग्रा ब तिप्रासांगै थांखा जागाव दा देबि ब तिप्रासांगै थांगा थांगै सीपीएम बीजेपी कांग्रेस थांमै ओं आरो प्रूफ आरो प्रमाण अब मोटा हेरना जों ते बिसकांगो सुजुगता आरसिदि जराता आरसिदि आ जागाव जों तिप्रासान बागै कक सानाय तिप्रासान बागै जिरिकनाय तिप्रासान बागै सीट पोस्ट पोजिशन जतन याकारे मानाय आमथाय ब्रन जों मताहाय बिसकास नि जागाव निनि जे तिप्रा जनते मोर्चानि एमएलए एमडीसी तमा जागाव ते मिनिस्टार तमा जों आ जागा तिप्रासानि एमएलए मिनिस्टार
MDC snamlainai te jidin chudi hai LP jaga bahai jeng tipra sani bai kok sanene jeng MLA mas snamlai jotto hegese chini tipra dofani mathangjak nai beskani by democracy please jota busdi democracy bisi tomono nga o jaga jeng democracy bai ngeke jeng te kaisa policy jeng snamnai aporo jengman lainai haisi kathang tongbo thuinai salja thuinai abage thuinai bage te bata kiridi thuise langma ruise thui ruise o hani live bumana snamoi chini tiprasani chini phaine bsano jeng safeguard langlai sinai paithangni chobaka mon tonglai haisi abage jotona hambai te jotona khulumbai kha chaya tongke jotona khoma khaidi ami sobakal tiprabasike boli ami kono bangali kono বিরোধী নয় আমি পুরাতন আমরা বাঙালি পুরাতন আমরা তিপ্রাসা পুরাতন মুসলিম পুরাতন চাকমা পুরাতন মগ পুরাতন মণিপুরি আমরা সকল যারা পুরাতন যারা পুরানা আমরা তিপ্রাবাসী আমরা সকল এক Haro hai belai kena wana masih jamin kirim masih jak. Haro hai tarap sidak mapul kasih bega sosial media obo. Mokol baitang nabak hok baitang tarap sidak mapli. Gitu tahu tu bokso nak pula nak mapli nupunyo. Kam ke semani jongna eba kam ke nak bojimani jongna. Tini ni mapli pom hoing no. Gitu tahu tu bokso tini ni mapli pom baji. Hanya belai kena sing korok sasar. Tini calo belai kena sini sarjin darat codri no. Belai kena tom plaza kami belai kena codri jaga. Tam ni kalau obai ke. Sini di perasa orang bagi obai ke belai kena. Kami apply na eba obai belai kena. Lagi ni saling obo. CPM party posisi besar saya tamani yang lo obai ke belai kena sini di perasa orang no. Belai kena thokai ipal kan. Na obai kok terong tu ni belai kena sini osar. Kok belai eba obai belai kena tom plaza jaga. Tapi amni yang lo bo. Tapi amra Bangli rumah tu ni bersih osar ini calo. Obai kok no sawai kena ika. Tam ni lo obai ke. Sini di perasa ni na bro. Bong ni di perasa ni obai ke sengani naik tunggu ni. Kowe kok no sawik narika. Yang kita doctor book sunok maaf ni nopo book tujuh mana itu orang. Pada kita doctor book sunok mesti kok saya hui. Tini kalau sini osar sini sarji sini terjadi notang awal kita coli jangan nang jaga. Ya bawa kita tuh pelajaran nang jaga. Abu notungnya ceng kita kap kita bojo jalan. Yang kita doctor book sunok kita kap kita naik tunggu. Tini no maaf ni no. Lai thana yo chini ada David. Bo Dili thangka. Tiprasangi thangka. Ajaga joto no kopaka haisi. CPM, Congress, BJP, I50 joto no kopaka. Fiaba Tipra State ni shoguya. Fia fatar haste ni BJP kainai jini national ni BJP ni spokesperson. Nara joto saimono. Mohan Lumu ba Kikon te James Hagma songrahak te Asis songrahai. Tek Tipra State ni Kabangma Tiprasa rok thangbai kha Pia Tipra State ni jara National Party khai tongnai CPM Hindi BJP ni Hindi ba Congress ni Hindi maximum jara BJP ta government jara minister MLA MDC tongnai rok khorsa phana thangle ya haisi na leader thangka na ba thangya tei o jaga CPM ni LP tongo MLA tongo thangya te khoroksa I50 ni minister tongo bobo thangli ya haise nge tiprasano bo jaga hamjak bor tiprasano bor tangi boot na tiprasani boot na hangge tiprasa jepur bipodang afro party kalana pogoi dofon bage wan chukdi pia mota hai right time o tangi nung logiri mi ang ni chair ni chair gari AC room kamana kirja go haise Fiaba abo bisi din tongya faini beskani salo 2026 de 2028 rono chini Tipra sarak joto no saima ba khaisi nora boot election gana seminar kok sapainai pia kubu bidan sabha bisinga habike kok saya kubu ni nangman jaga jontro monto hai jaga rabot ni thangnai joto thansa hnai party hiawai phaidi jeng kok salai sinai dofon bagai jiglai sinai thansa khlai hinsaka but thangya nora tangui norok thansa banaya nora buini gulam tongo haisi ar mot buini gulam bagaina buini kok khnai ma tong bagaina batutele bangladeshi ni kok khnai tomon bagaina norok omta hai jaga o thangi maya hinke ang proshno khainai norok thangi maya tangai tini phatar haste ni BJP ni borok hinke thangi man tangai phatar haste ni kongma pari khena tangi thangi man tangai tini Tipra mothani MLA MDC EMs minister ke tangai tini full support khaye logi himai tongiman
norke tipra saya de norke tipra saya de norke tangi tongi miya tar mane jar borke tipra sana dofan bagi samung khainai a norong kangke jara tabuk BJP ni jara minister tongnai asukoi jara BJP ni tarak MLA tongnai jara BJP ni MDC tongnai jara CPN ni LP tongnai tebel ex MP BJP ni Sri Devoti Tripura kabungma chung IPP no tong tini gori bidan sabha gori borok fatara simisi borok dofani kok sanai bisingo gori purupngui thangka abogoi tahukde buhuksang joto sara Tripura sara no mono sana musungo norok bujiside tabule sabo kubini dofana hamjagui tong sabo dofan bai kok kahamke kok sai tong sabo dofan bai chiri tong norok joto no nukha mokol srai khai tini BJP ni 6% semia tini moharan kirti tini Tripura state ni MP bathangka tini bagi BJP ya diba bathangka nale kabungma kebung porfo thangka dofani bagai abon no jefro samunanai apra party na pogoi thangdi dofana puila abon bor chho puila jati ulo party wa ata debini jontra montra abon proman jeng jati se puila party ya apra Tripura mathan everybody jota party yakari dikhai sa atai ma chung Tripura sangai thangka Tripura han job phunuka nge tangai ne ka phunumai ang tini BJP ni ja minister tongna haisi tangai tini IP tin minister phunumai ang tangai tini CPN elo ko phunumai ang ulta খুব দুঃখ নাঙ্গো ভাইকে খরক তিনি গরঙ্গ রুদ্রপার আমরা বাঙালি রক আগরতলা কার তেলেমুরা কার আমবাসা কার হিনি দংফরং গাंगे ও এলপি Tripura দালালি Tripura মুঙ্গুই দালালি খানে বাগপার বাংলাদেশিনি পুরা ফুল সাপোর্টার বাংলাদেশিনি পুরা ফুল দালালি nung borongni o gorong rudul palne ke kusubi chai tongdi ke bujika jeng hai borok Tripura sarok tabuk o bokhro bom tom ganangsi nung hai bom tom kring ya nung bom tom kring bagani borongni kusub chai tong bujika jeng kusub chane borok ya abagino jeng amra bangalini jawab jeng ru jefra amal bangali sapro nungke kok thai chapano jitin judi babu LP ni biridi party ni LP hubo kok thai chapano saimia jate ulta setai bubagra jefra amal bangi saparke siring jefra chini Tripura sarok reaction rane spruk haika bubagra reaction dekha ari aprang ke bara jitin chudri waise bai khanang jakha dukho nang jakha tamne oma bangladeshi rong setini heka saman to chaya hai ni ulta bubagra ne bengai kha hijaba mon mile nang borona support khame borona kokna nang reaction di malia epore chini choyong bubagra saparke bo reaction dekha abage nung borong ni ma kusu chai tang jen jutu ri polisi ka jeng bata ho kusu chai ya jeng bebe kup nung te Tripura san bung di dalalang di nung te ses ngli nung pura ses finish nai jeng pura kolong ko nung hai Tripura sarok pura kolong ko haisi arte bo sanai tabuk jara o chair lo pungai chair asuk tone ro beskani sal 2028 2026 nor but nana thana bile Tripura san thaniwa Tripura sarak tar jotono saimang kha haisi Tripura joto saimang kha nung hai borok but nana sumi phayo kubui phorok ke krui abage beskan 2028 2026 nung hai mantri jonajati murcha ni mantri BJP ni mantri MLA Tripura sani CPM ni LP hairano beskan 2028 bai 2026 ni jara MDC tonar bachang kamar nai haisi Tripura sara kamar nai public kamar nai haisi tabuk jonagon cho muya chanai godok chanai hati khainai joto kari ganang chai khainai joton saima khata bu khaisi nung hai balare dak patte nangya ar Tripura joto logita depute hai borok no arte ami nang sanamu sungo jinjudi babur jeper chini Tripura sara bothar jak pro romfre jak pro nung kok thaidera sara sadi saya party no torjago CPM party CPM party no nung Tripura gange Waisani ni CPM flag by pura boot basko na pura kholote na pura bandil khaye CPM flag by khaye wai chabai ke packing asu kuchuk nini ta body asang hangke nona pura flag by nini CPM flag by cover khaman sa nona asik kotor khaire na hasi tangai flag no kabai thisiri nang bisika jengke jati ni bagi thinai nungke CPM party bai thidi hasi Bangladesh ni bagi thidi nang jeng thigla nung hai murkhoi asang etamsa bubagarna hamya sawnang joto Tripura sa khnadi
BJP hindi CPM hindi Congress hindi je borok tiprasa bagi MLA MDC EM rok kok saliya ble naro joto sinika BJP ni MLA rok MDC rok EM rok kok saya BJP ni MDC rok BJP ni minister rok MLA rok CPM ni LP rok tiprasa bagi kok saya motai borok bus kani salo para seta hab dehaisi motai borok para hab habai chini tiprasa geri rok no ulta pulta kok sabai obokrogo ulta pulta was khayo abage omtai was khaimana bondo khaidana haisi bondo khaidana nei cheng আর আমি চ্যালেঞ্জ করব গরং রুদ্রপালকে আমি বলি নেই আং সায়াও তিপ্রাসা বাঙালি মুসলিম মণিপুরি সকল জাতি আছে এই ত্রিপুরা রাজ্যে হ্যাঁ এটা বাস্তব কিন্তু 1951 আগে বা 1949 আগে অথবা 1951 সনে যে লোক গণনার প্রথম ভারতের স্টার্টিং 1951 থেকে পৃষ্ঠা রেজিস্টার থেকে শুরু করে ডাটা সবকিছু চেক করব যা আগে যারা 1951 এ যারা আমরা পুরানা আমরা তিপ্রাসা বাঙালি মুসলিম মণিপুরি চাকমা মগ সকল এই ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করব আমরা রুদ্রপাল মতন বাংলাদেশের 2 নম্বরকে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের বসবাস করতে দেব না আসুন রুদ্রপাল আসুন চ্যালেঞ্জ আপনার কাছে কি আছে সব ত্রিপুরা রাজ্যে আপনি করুন সে সব ত্রিপুরা রাজ্যের SIR এবং NRC 1951 থেকে যাচাই করানো হোক এটা আপনি ডিমান্ড করবেন আসুন তখন কে কত দানে কত বস্তায় কত দান চালাছে সব প্রমাণ হয়ে যাবে বুঝেননি গর্গরুদ্রপাল আপনি তো পুরা বাংলাদেশের দালালি আমরা আপনার মতন আমরা লোক চাই না আমরা অরিজিনাল ত্রিপুরাবাসী চাই আমরা অরিজিনাল বাঙালি চাই আমরা অরিজিনাল মুসলিম চাই আমরা অরিজিনাল মণিপুরি চাকমা আমরা চাই আমরা তোমাদের মতন বাংলাদেশি থেকে এসে এখানে কত বড় বড় কথা বলার মতো আমরা বাংলা 2 নম্বর আমরা বাংলাদেশি আমরা চাই না আপনার 2 নম্বর বাঙালি আপনি বাংলাদেশি প্রমাণ তো আপনার যদি ক্ষমতা কথা বড় কথা বলেন তো সারা ত্রিপুরার যে NRC চালু করতে বলুন না 1951 থেকে তখন যাচাই হয়ে যাবেন আপনার কত দান আছে আমার কাছে কত দান আছে আসুন ত্রিপুরার যারা পুরানা বাঙালি মুসলিম মণিপুরি সকল এক হয়ে আমরা দেখব সারাম খুট আসুন চ্যালেঞ্জ খাই নং বাই হয়েছে নি আছে ক্ষমতা তখনকে 1951 সনে NRC চালু খাই দি সাব বাংলাদেশি সাব ত্রিপুরানি অরিজিনাল বাঙালি হিন্দু সাব অরিজিনাল ত্রিপুরাবাসী সাব ত্রিপ্রাসা সাব মুসলিম সাব মণিপুরি অরিজিনাল 1951 সিকাং সিজাকনাই 1951 নি পরে নর 2 নম্বর সিজাকনাই প্রমাণ সারা ত্রিপুরা চালু করতে বলুন আন্দোলন করুন এই ব্যাপারে এবং জিতেন চৌধুরীকে আমি কথা বলবো আপনি এত যদি ক্ষমতা থাকেন হারামখোর মাঠে নেমে ময়দানে নেমে 1951 থেকে NRC চালু করতে হবে বাংলাদেশিকে চিহ্নিত করতে হবে এটা আপনি আন্দোলন করে দেখান হারামখোর আর করতে না পারলে আপনি তো কবরের ভাষা তো ভুলে গেছে না সেটা আমি কিছু বলতে হয় আপনাকে বুঝছি খা তো কবর পই থাকা জিতেন্দ্র বাবু বলে নরনি আমল তিনি কল্পনা জমাতে হেব থাকমানি রক তুই জম পিও পুলিশ বিসিং থানা বিসিং থাকমানি রক আনি আর যত দাতা তঙ্গো বউ উসিনি দাঁড়াতেই বতাম খাইকা যত দাদা তঙ্গো বাট জরাঙ্কে অব সানাই হাসিন রক ন বুঝছি খা হারামখোর CPM জিতেন চৌধুরী नों हाय बरंनो जों फुलुगनाय बसकाङो ते जिन जुदि नि आसक क्षमता दंहांके इन आसक साहस दंहांके दिनै टिप्रासाना नों हामिया सामानि से नों सबसे उनि क्षमता CPM नि पावर बाय कायसा आगरतला लिलिखाय फुंगदि NRC 1951 नि सिमि चालु मा खायनाय अरने बांग्लादेशि रना बितरन मा खायनाय ओ बांग्लादेशि रना तिनि ओ टिप्राहानि खरच रमै मा कारना हिनै आन्दोलन खाय फुनुगदि जिन चौधुरी बाबू खाय फुलुंगमाय आंके नों हाकर बिसिं हाबै तंगदि हाका पाताला हाबै तंगदि नोंते अ हासाता फायदि बुझिखा नों हाय बरक खायमिया सिरिंग तंगदि आर नों तो पुरा टिप्रासानि दालालि बांग्लादेश निके सापुटार आबागे नों जेफोरा टिप्रासान बे कक सानाय आफके नों कासि कक सानाय आफर नों केबेंनाय बागि फायनाय जेफोर नों
বাংলাদেশ রক আমরা বাঙালিরা কক সাবরাকে নংতে সাইমালিয়া নং ওয়া বুক মুথুজাব চুপ একদম চুপ একদম চুপ খিতব নং haram khut e sai tongo abagi takte buk song ang tiprasana hamjago bobo tiprasa bo jiten jodi tiprasano but BJP ni jora jonse murcha khane minister MLA joto tiprasano ang tiprasano hamjago haipono norok ni omtai wan chuk mungje bokhorgo patin torjakmani o patino bele torjakma bagi se ang norona hamjak malia tangi norok tiprasana fast khailia norok patina fast kheka tiprasa fast party ulong gangke norona hamja makhamu tabuk phiaba nor proof khaide kha je যন্ত্র মন্ত্র দা দেবিন লগে নর লগে রিলিয়ান বগে প্রুফ খারে খা তিপ্রাসান লগে নর গ্রৈ নর পাতিন লগে স্টঙ্গো আবাগে जों মথাই তিনি তিপ্রাস্তে র जों তিপ্রাসান বগে স্টঙ্গো जों পাতিন দাই করে আবাগে যতন খাকা হামরা কবংনা মুসুঙ্গো নর ফাইনে বিসকানি সালা মথাই বড় রন जों তে কামি কামি তা দাছিদি নরক যত নরক যে খামেনি খাইলাইছিদি কি মথাই বড় রন जों সামু নাংলিয়াছি তাঙ্গে তিন তিপ্রাসান বগে করে जों তাম খানিবা তিনি তিপ্রাসা বুসক জরাতै আবুং জাক তং তিপ্রাস্তে র asung nungkha koka haise paithani kokmon tongnai tini fatar hastini joto northeast ni borok rok jono full support dui tongo abagoi tiprasteni jara national party khaine rok jono support dia bukung bara sabo ang buini dofani borok sa chali ang buini dofani minister MLA ronang sa saya ani chini tiprasani minister MLA i MDC ron sang sao sudo tangai boro dofan bagi samung khaimia dofan bai kok saimia ang ge mota hai boro kok saina chung biskango te nanglia suja kok abagai jotone na kha kaham te hamjak mung te paithago mono last kaisa kok sai thanai nor biskan nor talata thangjak ba siti prasarok norni ochini mokol kaini bai chung jotonu khaise ata debi ni fro tini je original tiprasan hamjanai sija kaise tini tipramothani leadership chengai EM MDC MLA minister full liti prasamai sabur khaika tini bup tai minister tong tini tagma sanai onime sarcho hairok minister tu tuise tini bangladeshi rang orone ma ro hnaini tini sau kun pera tong sanani tini tiger sar MLA tini সরকার tong tei tini kok sau butheba andolon khai phungaisi mosi ti prasane bagi power ti prasane bagi MLA minister tini kongma MDC EM rok tini ata debi chaim bubakra songhai rok tini joto jonda modo thanka tiprasangai tini bubakra bo tiprasangai thangka jagao da debi bo tiprasangai thangka tangai CPM BJP Congress thangmai ang arona proof arona proman abung mota herona sungte biskongo sujukta residi jorata residi a jagao chung tiprasan bai kok sanai tiprasan bagai jiriknai tiprasan bagai seat post position joto ni yakare manai amte hebrona chung mota hai biskas ni jagao nini jeje tip jona te murchani MLA MDC toma jagawa te minister toma jaga chung a jaga tiprachani MLA minister MDC snam lainai te jijin chudi hai LOP jaga bahai chung tiprachani bai kok sanene chung MLA mas lamlai jotto hegese chini tipra dofani mathangjak nai baskani by democracy please jotto busdi democracy bisi tomono nga o jaga chung democracy bai ngeke chung te kaisa policy chung snamnai aporo jengman lainai haisi kathang tong bo thuinai salja thuinai abagi thuinai bagi te bata kiridi thui se langma rui se thui ri se o hani lai bumana snamoi chini tiprasani chini phaine busano chung safeguard langlai sinai paithangni chobaka mon tonglai haisi abagi jotona hambai te jotona khulumbai kha chaya tongke jotona khoma khaidi ami sobakal tiprabasike boli ami kono bangali কোনো বৃদ্ধি নয় আমি পুরাতন আমরা বাঙালি পুরাতন আমরা তিপ্রাসা পুরাতন মুসলিম পুরাতন চাকমা পুরাতন মগ পুরাতন মণিপুরি আমরা সকল যারা পুরাতন যারা পুরানা আমরা তিপ্রাবাসী আমরা সকল এক আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে আছে ওনারকে আমরা এখান থেকে তাড়াতে হবে যদি না তারাই তারা এই তিপ্রা রাজ্যের সকলকে তিনি আমরাকে অত্যাচার করতে করতে পুরো শেষ করে দেব বন্ধুগণ আসুন সকল আপনারা বুঝতে হবে আপনারা বাঙালির সম্প্রদায়ে আসতে হবে এখানে বাংলাদেশের লোক এসে এখানে সরকারি ফেজে শুরু করে মন্ত্রী MLA সবকিছু তিনি কবজা করছে তা বুঝতে হবে আর যতন তাকুতে ভোগ সম্মান চুমা বুঝিলাই নাই যিনি তিপ্রাসালে তিপ্রাসাছে যিনি থইলে থইছে
jesa from dong phono kuthuk kha kolok be busi di kuthuk ke wan chuna na di ar jeng jot sudu jeng khana ka nukha mobile nukha amosimia jeng chini kami kami wo jeng cha nang lai fora bo haini jeng talu kubi kok ma salai sinai 3% bagai bubagar kaisa no kok saitongo 3% bagai tipramo thani MLA MDC EM rok simi kok saitongo nor abojotona saimangkha puru bonukha abagai nor jottono bubagan logirana thang 3% thanchan logirana thang ar jara borok tini আমরা বাংলার যেভাবে সামানি আং তো চ্যালেঞ্জ শেখা আমি তো আমার বাংলায় চ্যালেঞ্জ দিয়েছি আপনি যদি এত আপনার ক্ষমতা আছেন আমি তো চ্যালেঞ্জ করতে একসেপ্ট গ্রহণ করতে আমি একসেপ্ট আসুন 1951 থেকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের এনআরসি চালু করতে দেন তখন আপনার কত বস্তাতে কত দান আছে তা প্রমাণ হয়ে যাবে ঠিক আছে গ্রং রুদ্রপাল আপনি সুস্থ থাকবেন আমি আশা করি আপনি আমার কথা এই শুনে আপনি খুশি মানে বিরক্ত হবে আপনার এই আওয়াজটা না আবার এভাবে আমাকে বলুন আমি খুব শুনতে আরাম লাগে আপনি যে জিতো হবে এরকম যে আওয়াজটা বাহ খুব সুন্দর অ্যাক্টিং তো খুব পারে আর অ্যাক্টিং করার সাথে 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 একটু বাস্তবতা বলতে শুরু করো ইতিহাস কিন্তু বলবেন না আর আপনি বলছেন আমরা জিতেন চৌধুরী সাহতে অনেক কিছু বাঙালিরা বলছেন যারা বাঙালি বলতে বাংলাদেশ থেকে যারা আছে তারা বলছেন কি এই ত্রিপুরা মালিক মহারাজা না আমরা আরে বেবকুফ তোমরা তো কি ইতিহাসই জানে না তোমরা ইতিহাস না জানে আমার কাছে বই নিতে আসুন না হলে আপনার কেউ যদি পাশাপাশি যদি অরিজিনাল ত্রিপুরাবাসী বাঙালি হয়ে থাকেন ওনার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করুন তখন আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন কারণ আপনি তো বাংলাদেশ থেকে আছেন আপনি কি জানবেন তুই পাশাপাশি এনারা থাকবেন আমাদের যে পুরাতন বাঙালি তাদেরকে প্রশ্ন করুন তাহলে আপনি ইতিহাস জানতে যাবেন তখন তো আমরা মহারাজ আসলে মহারাজে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মালিক তখন জানবেন ঠিক আছে আপনার এই বাংলাদেশে এসে ওই নানা ছোটা পিয়ারা এখানে এসে কিছু জানে না আলাং পালাং কথা বলে ঠিক আছে আগে এটা মাইন্ডটা ক্লিয়ার করেন আপনারা প্রশ্ন করার দরকার নেই আপনার পাশে যারা বাঙালি আছে আমাদের পুরাতন বাঙালি তাদেরকে প্রশ্ন করুন তবে আপনি ইতিহাস জেনে যাবেন ঠিক আছে যত না হামবাই তে আসুন খুলুমবাইখা